वेलकम टू यंगस्टार आसाम। आज मैं आपलोक रियलमी 6 मोबाइल आनबक्सिंग भिडिओ देखुआम। आज मैं आनिलो यू बोलक भिडिओ यू मोबाइल रियलमी 6 मैं आपलोक कैसिलो यू रियलमी 6 प्रथमते चाई लक कि आछे इयात फीचार रियल कैमेरा पिछफाल कैमेरा आछे 64 मेगापिक्सेल 8 मेगापिक्सेल 2 मेगापिक्सेल 2 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमेरा आछे 16 मेगापिक्सेल और बैटारी 4300 मेगा एम्पियर हार्ट्स आछे इयात और चाई लक इयात लिखा दाम आछे 15,999 मैं आनिছো 14,999 बोलक एतिया एटु खोलो एटु खुलिलो एतिया तार पिছত एटु कभार ইয়াতে এইবিলাক পুস্তিক আছে জানে আপোনালোকে পুস্তিকা এইবোৰ নকলে হ'ব আপোনালোকক এইবিলাক আৰু কি আৰু ইয়াত কেনেকৈ সিম টিম ভৰা কৰি দিছে এইটো বেক কভাৰ চাই লওক এইটো ফালে এতিয়া এইটো মেইন বস্তুটো এইটো অলপ পিছত আৰু ইয়াত কি আছে আপোনালোকে চাই লওক এইটো বেটাৰী এইটো যেটো বেটাৰী চাৰ্জ দিয়া বস্তু এইটো और रियलमी 6 एटा खास बस्तु इतना माने कि आछे इयात USB C पाब आपनालोके और ये चाওক आपनालोके स्टार हो गल देखिले ना आपनालोके एटा स्टार कर दिए तार माने इयाते कोम्पानीर पर बनते ये स्टार करी पठाय जस्ट स्टार देखिसे निश्चय स्टार कर दिसे चाওক स्टार स्टाइल ये USB केबल टाइप सी जोहादी समय सोवादी हम और इतना बोलक मोबाइल तो चाई लक ये मोबाइल अपने चाওক पिछफाले चाई लक केने लगिसे कमेंट करी कब अपने ये भाले या ना रियलमी 6 जो मोबाइल है ये इतना बा कि लिखा आछे এতিয়া আমি এইটো অন কৰিম ইয়াত কেমেৰাটো ইয়াত আছে একেবাৰে কোণত এইটো ইয়াত খোলা গ'ল ইয়াৰ স্পীড এইবিলাক স্পীড আছে ইয়াত বহুত স্পীড এইটো ইয়াত সিস্টেমটো অলপ বেলেগ তলফালৰ পৰা আনিব পাৰি আৰু তাৰমানে ভাল হ'বই না চাওক কেমেৰাৰ ভিতৰত আৰু কেমেৰা এইটো চাওক পুৰা ফটো তুলিলো পিছফালটো পুৰা ব্লাৰ হৈ গৈছে देखिसे चागे एनेकुवाक आपनालोक बढ़िया बढ़िया फटो तुलिब पारिब मोरतो होइसे 4GB रैम 64GB स्टोरेज याद आछे एटु USB टाइप C देखिसे आपनालोके जोनफाले देखो मैं सोवादी हब ভিডিওটো ইমানতে समाप्त करिलो যদি ভাল লাগিল ভিডিওটো তেনেহলে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাঙ্কস।